Dobrodošli nazad u naš video. U ovom videu ćete vidjeti kako postavljamo lens gredu na vrh onih greda iz prošlog videa. Tako da ćemo sve da sastavimo da bude kao jedan veliki pravogonik. Ovdje vidite kako usecam gredu. Greda je 10 sa 10 cm. Usecam 10 cm u dubinu, 5 cm u širinu. Tako da svaka greda koja ide na nju moći će da se fino kao Lego ukomponuje, da bude zajedno. Jako je bitno da se ovo iseče po pravoj i tačnoj dimenziji da ne bi bilo problema. Ne želimo nikakvih oscilacija, nikakvih varijacija, sve treba da bude savršeno. Moram ručno seći, pošto testera ne može. Bojim se prvo da testerom sečem da ne zaznem gredu, jer nemam napretka. Onda nastavljam sa ručnim testerom da dođem tačno do dimenzije koju želim da bude. Evo, pogledajte sada još malo kako će to da izgleda kad se useče. Druga greda će isto biti takva da će se uklapati u ovu. Ova greda je predugačka, znači moram je prvo skratiti na željenu dimenziju i onda ponovo usecati kao i ovu što ste vidjeli prethodno. Mukotrpan je posao, ali sa ljubavlju kad radiš, ništa nije teško. Jesu grede preteške, predugačke, 5 i 6 metara, 2 od 5, 2 od 6. Ovo kuće za malo nije poginulo. Vidite kako se oseče, kako se obeležava i kako idemo dalje. Želim da iskoristim ovaj moment da se zahvalim svima vama na super i lepim komentarima, na podršci koje nam dajete. Stvarno nam puno znači, stvarno nam znači više od onoga što ne možete ni da zamislite. Ako imate vremena, pratite nas, podelite ovaj video i na naš kanal sa svojim prijateljima. Možda neko želi da vidi kako se sve ovo radi i šta sve treba uraditi da bi se živelo van sistema. Ovo je samo početak, ima dosta videa koji još uvijek na putu da dođu. Hvala vam još jedan put. Ovdje vidite kako nastavljam seče ove grede. Jako je bitno da se povede računa kako se seče, jako je bitno da sve bude precizno. Mora se klopiti baš kao Legos. Evo vidite kako sada vidjet ćete sada kako ovdje postavljam ove gredice, da drže te grede koje ćemo dizati. Pošto su grede tačne dimenzije, 6 sa 5. I da ne bi gurnuli previše s jedne strane, da ne bi pala, moramo obezbediti da ne ide predaleko. Pošto ovo sve sam radim, naravno. Supruga, bojim se za nju. Bojim se da ne padne nešto na nju ovako, kad sam sam, nekako mi je mnogo lakše. Još malo pa ćete vidjeti kako nosim i podižem gredu. Uživajte, bar vi možete. A možemo i mi sada. Ali moram prvo da završim sve ove gredice, sve ovo mora da se pričusti, da se pripremi, da ne bi gubio vremena kasnije. Sad vidite kako privlačim ovu gredu dole. Jako je velika i teška, ona je 5 metara. Naravno, već sam na tu usek koji sam pripremio, samo da idemo dalje. Sad ću je polako početi dizati na te gredice štafnice, a morao sam prvo malo se protegnem, vidjeli ste. Jedna strana, pa onda malo druga strana i sve idemo u krug. Tako treba, jedno po jedno. Sad ću da podignem merdevine. Dragi Bože, koliko sam puta merdevine podigao i spustio. Vidite kako sada guram da priđe gredi što god može više. Moram da proverim i drugu stranu, da mi ne padne sad s one štafnice što sam stavio. Sad ću se popnem da polako podignem i da vidim koliko mi fali još da moram. Vidite, fali jedno 4-5 cm da greda bude uspravna kako treba. Ali pošto je krivo to sve, moram malo savezati ovdje kanapom, pa ću zategnuti sve. Proterat ću kanap sa druge strane ove grede, onda ću da se spustim dole i da je povučem. Vidjet ćete kako će sad pomeriti. Jeste vidjeli? I sad ću nju ovdje da osiguram i da mogu ponovo da se vratim na merdevine i da počnem da postavljam, da podižem tu gredu. Kada gledam sad sve ovo, kako sve zvuči jednostavno, nekako mislim da neko drugi ovo radi, nekako uopšte nemam osjećaja da smo mi ovo sve sami radili. Diži, spuštaj, diži, spuštaj, diži. Konstantno idemo gore, idemo dole. Nemam pojma uopšte kako smo izdržavali da radimo po 10-12 sati dnevno ponekad. Evo sad je ovdje guram, namještam
moram ići s jedne strane, s druge strane preveravati. Evo moja beba meni to sve radi navigaciju, jer ja baš ne moram sve da vidim, gledam sam. Sad će preći s druge strane i da mi govori koliko smijem da povučem na ovu drugu stranu. Sad mi je dodalo bušilicu, u stvari zavrtalicu, kako god već više da zovete, nemam pojma, ja kad sam odrastao mi smo to sve zvali bušilice. Stavljam velike šrafove, sve ih moram zavrnuti dobro. Nezgodna je situacija, baš je teško stajati na ovim merdavinama. Bojiš se da ne padneš dole, da ne izgubiš balans i samo bum. A ako padnem, neću više ustajati. Baš je nezavidna situacija. Da li sam spomenuo ranije da se ja bojim visine? Bojao se, ne bojao se, nema ko drugi da radi, pa moramo ona i ja. Moja Dana je bar pametna, ona se skloni sa strane i ćuti. Samo navodi, navigacija. Evo ja sad gledam sa laser lagom da li je ona ravna ili nije. Sve se to mora pogledati, podesiti, prema što se šrafovi zavrnu. Srednja greda je u stvari nekako najbitnija. Kad se ove dve zavrnu i kad se stave pod vinkl, pošto je greda tačno 5 metara gore i tačno mora biti u centru, kad se nacentrira srednja, posle toga je zavrne, one više ne idu nigdje. Ali sve to jako lako zvuči. Ako vidite koliko im puta ispadne ova bušilica od sa šrafa, stvarno je nezgodno, stvarno ne znam kako sam ovo radio. Mogu vam reći da sam stalno gledao dole, samo razmišljao da ne padne. Više sam se na to koncentrisao nego na ove šrafe. Baš interesantno, je li tako? Ali vidite, sve nekako dolazi na svoje mjesto, svakako nekako ide kako treba da ide. Evo sad i nju merim, sad i nju pokušavam da je centriram, da bude tačno kako treba. Ta kuća ne smije biti kriva. Ne želi niko da mu kući bude kriva, pa verite mi ni mi. Evo, penje se ponovo. Opet laser vaga, malo čekićem udaramo, pa opet ravnjamo, pa opet čekićem udaramo, pa ravnjamo. Nikad kraja, nikad kraja. Još jednom bih vas zamolio da nas zapratite ako vam je ovo interesantno. Hvala vam puno na pažnju. Evo zavrćem i zadnji, srednji taj stub, što bi rekli, zadnji stub na toj strani. Ovo je bar bilo malo jednostavnije, ali ne visim sa jedne strane i s druge strane, ovdje visim samo s jedne. Nekako kad imaš gredi ispred sebe, to je to. A evo i ona je napokon dočekala da se malo poigra sa mnom. Nema pojma da treba da donese one štap što sam je bacio. Ali je luda skroz. Samo bi se igrala, ujedala, skakala. Sačuvaj me Bože, 100 put smo se pitali kako smo mi kuću napravili sa belgijskom ovčarkom, koja je kao u struju uključena, kao da ima atomski pogon u sebi. Stvarno nevjerovatno. Odličan pas. Stvarno nam je bila u srcu. Vidite kolicna je kako napada. Može samo zamisliti kad je porasla što je radio. Ali je jako, jako bila dobra. A i pametna. Hvala na gledanju. Do sljedećeg puta. Vidimo se.